Vale, sigo con la campaña del Juego de Tronos. Estoy en los túneles subterráneos que hay debajo de la aldea esta de Villatopos. Y estoy haciendo la misión principal, que consiste en encontrar a los tipos estos que han ido al Castillo Negro haciéndose pasar por hombres de Jon Arryn, de la mano del rey. Y que se supone que ya estoy cerca, vamos, que deben estar por aquí. El perro este azul, que parece que tenga piel de tiburón y sea la mezcla entre el cruce entre un tiburón, un gremlin o un bulldog. Va muy bien para eso, según parece, para atacar a guardias que están distraídos. Como por ejemplo este de aquí. Sí, tú resístete, que el resultado va a ser el mismo. Aquí hay otro. A dormir. Bueno, ha dicho que el área está despejada, así que voy a avanzar un poquito con esta gente. Aquí hay algo para coger, bracamante. Vale, si se aleja ese un poco, le ataco con el perro. Este de aquí. Está solo. Vale, me ha visto. Si te ven eso, te deben tener una patada. Pero vamos, que el perro no le pasa nada, así que sigo pudiendo utilizarlo. Ey, vale, ahí hay uno que está... Venga. Bueno, ahora esperaré un poquito a ver cómo se mueven y todo eso. Este cabrón. Antes está en el otro lado, así que imagino que se moverá. Y cuando se mueva le voy a ir por detrás. Vale, esta vez le he cogido antes de que me descubra. Pues nada, otro menos. Y ahora voy a ir a por este que está aquí. Vale, y ahí como están juntos, a por esos voy a ir con esta gente directamente. Calzas de malla del Valle de Arryn. Esas no sé si las tengo. Aunque me da que son... Al ser de malla me da que son... sí, armadura media. Nada. Bueno, pues a por esta gente.
Hola, 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 ¿qué sé? Vale, voy a poner al perro a que muerda ese. El tipo este está ya acabado, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Vale. No me dan nada. Y estos no atacan nada, estos mamones de aquí. Que fijo que son además dos traidores. Los dos guardias de la noche, estos que han aparecido de la nada. Aquí hay una habitación donde no he estado todavía. Bueno, voy a encargarme de este primero. Al perro voy a poner ahí a... Voy a morderle la pierna al caballero y al otro... Como siempre, como procuro hacer, voy a intentar... voy a ponerme con el mismo objetivo. Al que está golpeando más. Así me quito a uno de ellos cuanto antes. Vale. Ya solo queda este pringao. Que ya está acabado. Aquí hay algo para coger. Bueno, y voy a hacer una cosilla. A ver si el perro encuentra algún rastro por aquí. No, no, parece que no. Por si hay algo más que coger, pero no. Vale, pues voy a continuar. Ahí tengo una puerta ahí delante y aquí tengo otra. Vale, voy a ir primero por esta. Y voy a guardar, por cierto. Vale. Antes de avanzar, por si acaso hay más de tipos de estos, no solamente los dos, voy a inspeccionar esto un poco con el perro. Vale, ahí estoy viendo otro.
Se supone que mientras no te metas en eso, no... En eso, en el círculo ese rojo que... En el cono, mejor dicho, rojo ese que parpadea, no te ven. Vale, me han visto los otros. Vale, a ver si se acerca un poco el perro, vale, ahí. Voy a intentar cargarme a ese cuando... Nah. Es que están muy juntos. Voy a ir directamente con esta gente a atacar. Bueno, pues... Hola, hola. Vale. No sé por qué no me deja cambiar de objetivo con este. Pues nada. Demasiada gente. No me gusta nada de eso. Vale, a ver si el perro también lo pongo a... Putos arqueros. Vale, vale. No puedo hacer nada. Vale. Vale, este lo voy a poner a tomarse una poción, porque no. Vale, voy a tomarme otra poción que no me fío.
Bueno, ya solo queda ese, así que debería ser fácil cargarme. Hurry up. We've no time to lose. Ha estado chunga la cosa porque han salido un huevo, pero bueno. Al final me los he cargado a todos. Escudo de guardia de oración. Ese puede estar bien. Bracamante. Voy a mirar el escudo que tiene buena pinta. Pues sí, es bastante mejor, de hecho. Y esto no me interesa, estas armas no me interesan. Vale, voy a usar el perrillo para ver si encuentro algún rastro por aquí. Sí, ahí. A ver si hay algo más. Vale, esto era. Cuchillo. Que no me dejan salir. Esto imagino que lleva el pasillo a donde he estado antes. Vale, ahí hay una puerta a la derecha. Bueno, estaba mirando a ver si había ahí algún rastro para coger algo con el perro. Pero no, y aquí tampoco. Pues por aquí no hay nada más, o sea que esta vez solo tengo una puerta para avanzar. No hay más opciones, es esta de aquí. Bueno, y esto aquí no está. Coraza de mercenario. De esas corazas creo que he cogido alguna. Y no son muy buenas, precisamente. Vale, aquí hay un rastro. Y no hay ninguno más, ¿no? Pues nada. Monedas. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a mirar la coraza de mercenario, pero como digo, creo que ya he cogido más de esas y son un poco... Sí, tengo... otras dos, de hecho. No, es mejor, la verdad que llevo es mejor. Voy a guardar también, ya que estoy. Vea, ¿qué dices? Pero si no me ha podido ver.
Hola, hola, ¿qué sé? Vale, hay un guardia y aquí hay otro. Pringao. Con esto lo que hago es eso, reducir el número de enemigos de la zona y bueno, eso facilita las cosas. Ahí también te pillo. Y como esos dos están juntos, están muy juntos, yo creo que voy a ir ya a saco a por ellos. Mazo de combate. Run and take cover. Vale. Bueno, esta gente está ya acabada, pero todavía no lo saben. It looks like that's the way out. Aquí habrá también alguno, me da a mí. No sé si esta es la sala en la que he estado con el perro. Igual sí. What? Miles, ready yourselves. ¿Qué? ¿Por qué? No sé por qué les ha dicho que se preparen si aquí no hay enemigos. Por aquí he venido. Vale, pues solo hay un camino, que es este. Las escaleras estas. Vale, y ahí está el esto de la misión. Así que voy a guardar. Por si acaso ahora tengo un combate o algo así. Que imagino que será así, de hecho. Y voy a hacer una cosa también. Voy a mirar el mapa. Vale. Vale, hay una cosa que quiero mirar. Es en la... Supongo que no podré ir por ahí porque si no hubiese visto el camino. Pero aquí detrás hay un pasillo de estos que comunica con uno que no, en el que no he podido entrar todavía porque hay un tipo que no me deja pasar. Porque se supone que haya habido un crimen y eso. Y sería este de aquí. Aquí se supone que está, creo.
Vale, pues justo delante de esto se supone que hay un pasadizo o algo así, pero yo esto aquí no puedo entrar. Bueno, a ver si con el perro encuentro un rastro o algo. Es que de hecho aquí se ve como una puerta de otro color. Esto imagino que tendré que... Luego tendré que venir con el otro, con Alistair, y hacerlo del fuego para poder pasar, entrar. Así que nada, de momento ahí se queda. El agasajo, o sea que esto lleva al bosque. Vale, ahí está el tipejo este que estábamos buscando. Look, we can see the light from their camp from here. Jane, you know what to do. Yes, I know. I have to stay here and find a safe place. Empezar explorando su posición. No hay tiempo para planes complicados. Wait there. I'm going to scout the area around their camp. Do you want my help? I'd rather go alone. It will be less noticeable. When I get the chance, I'll quietly take out the isolated sentries. If I'm careful not to get too close to the camp, they'll never know what hit them. Very well. Come back and see me when you want to attack. We'll be ready. Vale. Explorar la zona que rodea el campamento de ellos sin ir al centro. Cuando completes esta misión podrás reunirte con Patrick. Bueno, pues casi que voy a ir con el perro. Que para eliminar guardias y eso es la mejor opción. Vale, aquí hay dos. Nada, esos dos están muy juntos. Vale, al perro le voy a poner a morder a ese. Y con Morse voy a atacar al otro. Vale, pues este ya está. Y este, vamos, no va a durar mucho tampoco. Escudazo en toda la cara. Y bueno, ahora que me he quitado de encima estos dos, voy a seguir escudriñando con el perrillo. Porque no puedo pasar por aquí.
Bueno, voy a... Por aquí imagino que habrá alguno también. Voy a cargarme alguno más y luego hablaré con Patrick para ir a saco. Aquí hay otro. Es que el camino ese, digo, el campamento no sé tampoco dónde estará exactamente. Vale, es esto de aquí. Ahí están, vale. Pues yo creo que no veo ningún guardia más por aquí. Nah, voy a ir y a hablar con Patrick, que no veía ningún otro guardia, así que... Vale, antes que nada voy a guardar. Moores, are you done scouting the area? Ha llegado la hora de la violencia, debería echar otro vistazo solo por estar seguro. Nah. Yes, it's time to fight. Let's show them what we're made of. You? Jared is dead, as are your smuggler friends. It's over, Yorn. So you know my name? I don't give a kettle of piss about you and your henchmen. The man who sent you is the one I want. He's a powerful man, you know. Besides, he might need someone like you. You seem a capable man. Sigamos el juego, jamás traicionaré mi juramento. Is he powerful enough to free me from my duties at the wall? Moores! Shut your mouth, Patrick. This has nothing to do with you. So, Yorn, who is your master? It's my neck on the line. I want to know who I'm dealing with. My master's name is Sir Valar Hill. Pero brinco. Valar? Ya tengo lo que quería. So it's him. That little roach. What do you mean? Do you know him? If so, then you know that nothing will stop him. I'll never betray my oath. Not for him. Not for anyone. When I'm done with you, I'll go find your master. I'll make him sorry he ever attacked us. Death over dishonor. Bien dicho. Vale. Pues primero me voy a encargar de los lacayos. El más débil primero. Vale. Al perro lo voy a poner a atacar también. Vale, y hay uno muerto. Y ese me está haciendo un ataque, sí que tengo que parárselo. Vale. Vale, voy a centrarme primero en el tipo este y luego me encargo del otro. Bueno, está acabado este también. Cabrón.
Se ha curado el tío con la pócima. Escudazo en la cara. Me queda otro más. Escudazo y... That's it. We're done with these rats. They won't harm anyone else. I must say, you had me worried. I thought you were being serious when you spoke of going to his side. I turned the enemy's weapon against him. It was the best way to find out what I wanted. All these Was he? dead people. You'll have to get used to it, lass. You seem to attract this kind of thing. Are those your belongings I see there? Look, this is interesting. That belongs to me! It was in the things that were stolen from me. A ring engraved with the crowned stag? That's the royal sigil. How in the seven hells did you get your hands on something so valuable? King Robert gave it to me, before I was sent north. The king? Why did he give you such a gift? I knew Robert when he joined a hunting party in the Stormlands, not far from where I was living. Now let's be clear, lass. That's still no reason for him to give you a jewel like that. Let's just say that Robert was extremely fond of me. Are you telling me that you were his mistress? And it never crossed your mind to tell me? He doesn't even know that I'm here. He can barely remember me. Do you think that's why those soldiers are after you? That may well be. But given that you've killed them, they don't have much chance to explain themselves. Fine. Es hora de irse, echar un último vistazo antes de irnos, pues sí. Patrick, keep the young lass safe, whilst I make one final sweep of the area. Do what you have to, Moors. Vale. Espada de desfile. Esta tiene buena pinta. Vale, ¿cuál se supone que es? Eso es nuevo. No sé exactamente. He cogido ahí una espada. Porque coño no se me ha añadido al inventario. Vale, es esta. Daño punzante, no. Es muy buena y todo eso, pero eso es de... El mío se supone que es bueno con espadas cortantes. Bueno, me lo voy a equipar. Además es fea, es pequeña.
Vale, voy a seguir eso, explorando la zona. De todas formas voy a guardar, que no me fío de estos dos. Igual cuando me pire secuestran a la tía esta o algo así. De Parte que me fío, pero los otros dos no. Pero vamos, imagino que la opción esa de seguir investigando por aquí es simplemente para coger eso, lo que han dejado los tíos que he matado. La espada esa y tal. De hecho aquí no se supone que ya he estado. En esta zona estuve cuando estuve haciendo la misión esa de perseguir al... no me acuerdo cómo se llamaba, al desertor. A un desertor. Así que no, tampoco me voy a poner ahora a recorrerla. Simplemente eso, voy a echar un pequeño vistazo rápido. A ver si alguno más ha dejado pues sus... algo al morir, algún objeto, pero no, parece que no. Así que ya estoy listo. Are you ready? Es hora de irse, todavía tengo cosas que hacer. Nah. Yes. You can make your way home, Patrick. Take Watt and Miles with you. You're not coming with us? No, we're going south. I still need to take the young lass to safety. You've done well, Patrick. Let's have more of the same at the wall. Be sure to return to us alive, Moors. Farewell, brother. Given the situation, wouldn't it be better if you stayed with us? The fewer there are of us, the less attention we will attract. It's a shame. I'm almost going to miss him. Which way are we going? Sí, era un buen tío después de I todo. have to get you out of harm's way before we finish the task Mormont entrusted me with. I won't be able to settle matters with Valar with you under my feet. And I know the perfect place for you in the Riverlands. That's enough chatting for now. We have quite a march ahead of us. And I'm planning on covering a fair distance before we set camp. It's milder, and the ground is more fertile. We're entering the Riverlands. You've marched well, young lass. Who do you think I am? I'm not one of those noble ladies that gets carted around in a carriage, you know. And anyway, you keep up a good pace yourself, for an old man. Well, I'll always be stronger than a lass like you, believe me. No doubt. It's clear enough from the way you fight. Not that I don't have anything to complain about. I don't know about you, but I wouldn't say no to a hot bath and a proper bed right now. Tonight or tomorrow, we shall sleep under a roof. Really? Are we nearly there, then? We're going to my place. The Westford family had a remote cottage, unknown to anyone in these parts. At the end of the war, when I joined the Night's Watch, that was where I sent my wife Serena and my daughter Tyre to keep them out of harm's way. Why was that? Were your family in danger? No quiero hablar de ello, lo mejor será que le cuente todo. Sí, así de paso me entero yo también de su At historia. the time, I was a bannerman for Tywin of House Lannister. He was a demanding lord, generous with those who served him well, and harsh on others. He had ordered me to murder a woman and her children. I couldn't bring myself to do it, and chose to disobey his orders. I knew he would want me dead after that. But I was ready for it. I was awaiting my punishment when a friend convinced me that my family would be better off if they knew I was alive. Even if that meant taking the Black. As I didn't know if that would be enough to stay his wrath, I hid my family in the Riverlands, in the house to which we're headed now. I didn't want my wife and daughter to suffer on my behalf. And what happened next? I don't know any more than that. Once I joined the Night's Watch, I had to turn my back on all of them. 15 years and you don't know what happened? That's awful, Moors.
So that's why we've come all the way here. You want to see your wife again? ¿Este lugar es completamente seguro? Pues sí, sí que quiere ver a su familia. I don't see the harm. This is an ideal place to hide you, and on top of that, I may see my wife and daughter again. I don't hold it against you. 15 years without a word. If that had happened to me, I'd have gone mad. Besides, I really couldn't stand the north. I would much rather see your family. Me daba mala espina, seguro que cuando llegue ha pasado algo. She must be barely older than you. Still, there's no guarantee that we'll find them in this cottage. Perhaps they went to the Eastern Isles, or maybe back home to the Westerlands. I hope so, for their sake. And if that were the case, the Westerlands aren't far. We could go there too, if you like. In truth, there's no way of knowing where they are. And in any case, it would be too dangerous for you. Besides, it's been so long that Serena has probably married another. No, I really don't think so. I'm sure we'll find her in your cottage, and she'll be out of her mind with joy as soon as she sees you again. My mother often used to say that a cottage in the country is better than a hovel next to a palace. Veremos qué nos tiene reservado el destino. No vuelvo en busca de la vida que dejé atrás. Se merece algo mejor que vivir aquí. You're talking about a tough life. You wouldn't wish for that. Really? So what do you think I wish for? To be sent again and again from one end of Westeros to the other with murderers on my tail? I've had enough of that. All I want is to be left in peace. ¿Qué puede contarme sobre el rey? Basta de charla. How were things between you and Robert? When I knew him, he was always bedding women. But that was before he got married. Was it serious? He loved me. But I wouldn't say it was serious. How do you know him? I fought beside him during the rebellion. I seem to remember we called him the giant among princes. He made fun of everything and seemed invincible. I don't know what's become of him. He's not invincible, that's for sure. He seems to be angry with everything and everyone. He laughs a lot, that's true. But he complains even more. When he was with me, he tried to make sure I had a good time. He was wild as a storm, always on the move, eating and shouting. I liked that. But not for a single moment did he let me think that I was important to him. He was the king, and I was just one of his whims. It's as though, for him, I was an excuse not to be somewhere else. I think that, deep down, he's sad. He doesn't enjoy his life. I see. It's a rare thing for a man of any rank to have the life of his dreams. Well, it's late. You ought to try and get some rest. I suppose you're right. Where is your dog? He made me fearful at first, but now it makes me calmer to know he's beside us. Todavía hay tiempo para hablar, necesito dormir. I can well believe that. Have you been together for long? Yes, he's an old mutt. A bit like me. I found him north of the wall almost 10 years ago. You've not told me his name. What's he called? The Hound. Oh, I see. Se lo Have I ocurra not told you about the el nombre. first time I saw him? He was leaping for the throat of a young man in the woods of Mole's town. A black brother, just like you. He was mumbling that he was sorry and that he had to flee south. He seemed scared of something. That was when your beast of a dog appeared suddenly out of the darkness and went at his throat. Deserters are faced with death, which always comes soon enough. Poddy was trying to escape from the laws of the gift. When your hound came out of nowhere, with his muzzle covered in fresh blood, I tried to run away as fast as I could without looking back. Until I realized he wasn't following me. That's when I felt that something wasn't quite right. I was the one who ordered the dog to kill that deserter. Believe me, you were in no danger. My dog would never have attacked you. But you weren't even there. How did he know what to do? He's a clever dog. We've always known how to train them well in the Westford family. All the same, I've never seen a dog trained like this. Best if you get some sleep now.
We've a long way to go, and I don't plan on carrying you. Lo de que es un cambiapieles no, cambiapieles no lo ha contado, no. No confío lo suficiente.